हेलो एवरीवन स्वागत करछे हम यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा +3 फोर्थ सेमिस्टर फोर्थ सेम तुमर ओडिया ऑनर्स रो सिलेबस आलोचना करवा बुझला। फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो सिलेबस एनईपी 2020 सिलेबस अनुसार बुझला। तो देखो सिलेबस आलोचना करवा केतोटी पेपर रही। तो देखो और जो मैंने चैनल को प्रथम थर अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करदेव और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। तो चलते पे आरंभ करवा। तो देखो पे +3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स तुमको 3टी पेपर पढ़ा पड़ो। कोर पेपर 8 कोर पेपर 9 और कोर पेपर 10 बुझला। तो आम देखा तर सिलेबस कौन रही। तो देखो प्रथम आम देखा कोर पेपर 8 जोटा रही आधुनिक ओडिया कविता पिला बुझला। नेक्स्ट रही कोर पेपर 9 जोटा कि ओडिया नाटक और एकांकिका बुझला। तो कोर पेपर 10 रे कौन रही पिला देख कोर पेपर 10 रे रही तुम ओडिया कथा साहित्य। तो बुझला कोर पेपर 8 कोर पेपर 9 और कोर पेपर 10 रो कौन रही। तो कोर पेपर 8 रही तुम आधुनिक ओडिया कविता, कोर पेपर 9 रही तुम ओडिया नाटक एकांकिका और कोर पेपर 10 रही तुम ओडिया कथा साहित्य। तो यहाँ तुम बुझला ये मेजर पेपर भी कह पे मेजर पेपर बुझला। देख देखा आम कौन रही तार। तो देख पे कोर पेपर 8 बुझला आधुनिक ओडिया कविता। तो देख पे प्रथम यूनिट रही तुम प्रथम यूनिट क विभाग रही महायात्रा प्रथम सर्ग जोटा कि कविवर राधानाथ राय रचित बुझा। राधानाथ राय रचित महायात्रा को आम आलोचना करवा। तो देख पे तो प्रथम यूनिट रही महायात्रा जो क विभाग राधानाथ राय प्रथम सर्ग पढ़ा पड़ो बुझला। आ खरे रही तुम तपस्विनी जोटा कि तृतीय सर्ग गंगाधर मेहर तपस्विनी एटा भी आलोचना करवा। आ गोटे रही स्मृति चिंतामणि भीम भोई बुझला भीम भोई स्मृति चिंतामणि। तो यूनिट 1 रे 3टी पढ़ा पड़ो महायात्रा तपस्विनी और स्मृति चिंतामणि बुझला। तो देखा आम नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 रे रही कौन विच्छेद बसंत गाथा बुझला। विच्छेद जोटा कि मधुसूदन राव रचित एटा आम पढ़ा। नेक्स्ट रही तुम निमिषक देखा जोटा कि गोदावरी मिश्र द्वारा रचित होती निमिषक देखा। नेक्स्ट रही तुम शेफाली प्रति जोटा कि कुंतला कुमारी सावत रचना कर बुझेगा। शेफाली प्रति जोटा कि कुंतला कुमारी सावत रचित कर। तो यूनिट नंबर 3 रे कौन रही ना वीरराणी सुखदेई जो उत्कलिकाड़ा यहाँ हूँ राधामोहन गणनायक रचित कर बुझला। नेक्स्ट रही विरही घन जोटा कि मायाधर मानसी रचित अटे। आ गोटे अच्छी तुम प्रतिमा नायक जोटा कि सच्चिदानंद राउतराय बुझला। तो यूनिट नंबर 3 रे भी 3टी पढ़ा पड़ो। नेक्स्ट रही यूनिट नंबर 4 जोटा कि ग्रामपथ विनोद चंद्र नायक आ गोटे अच्छी कर्ण सुरेन्द्री बारिक बुझला। तो यहाँ रही तुम कोर पेपर 8 बुझला बा मेजर पेपर 8। तो देखला आम एबे देखा आम कोर पेपर 9। कोर पेपर 9 रे कौन अच्छे ना देख ओडिया नाटक और एकांकिका कोर पेपर 9। तो यहाँ आम आलोचना करवा देख सिलेबस कौन रही। तो देख पे तो प्रथम यूनिट रही बाबाजी नाटक जोटा कि जगमोहन लाल किंबा सॉरी बाबाजी जोटा कि जगमोहन लाल किंबा पर कलम जोटा कि गोपाल छोटराय ए दुईटी पढ़ा पड़ो किंबा बुझेगा बाबाजी जोटा कि जगमोहन लाल किंबा पर कलम गोपाल छोटराय। तो ये दुईटा को आम पढ़ा पड़ो यूनिट 1 बुझला। नेक्स्ट सागर मंथन जोटा कि मनोरंजन दास रचित अटे सागर मंथन। आ गोटे रही ईश्वर जड़े युवक जोटा कि कार्तिक चंद्र रथ
ରଚିତ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 3 ରହିଛି ତୁମର ରାଜରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ, ଯୋଉଟାକି ନାରାୟଣ ସାହୁ ତାଙ୍କର ରଚିତ ଅଟେ। ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରଚିତ ରାଜରାଣୀ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି କୋକୁଆ, ଯୋଉଟାକି ବିଜୟ ଶତପଥୀଙ୍କ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3 ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ 4, ଯୋଉଟାକି ଏକାଙ୍କିକା ରହିଛି। ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମକଥା ପିଲାମାନେ, ସୁରେନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାହାଡ଼ର ଆତ୍ମକଥା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ଯୋଉଟାକି ରତ୍ନାକର ଚୟନୀ। ଶ୍ରବଣ କୁମାର, ଏଇଟା ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ନେହେଲ ରହିଛି ତୁମର ଭୁକା, ଯୋଉଟାକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳୀ ଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳୀ ଚରଣ ଏହାକୁ ରଚିତ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ବୁଝିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋର୍ ପେପର 10, ଯୋଉଟାକି ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ। ବୁଝିଲା। ସିଲାବସ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ କୋର୍ ପେପର 10। ତ ଦେଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ରେ ତୁମର ରହିଛି ଲଛମା, ଯୋଉଟାକି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଲଛମା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଉପନ୍ୟାସ। ବୁଝିଲା। ଲଛମା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆଜିର ମଣିଷ, ଯୋଉଟାକି କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରଚିତ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 2 ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ଅଟେ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କାଲାନ୍ତର, ଯୋଉଟାକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ରଚିତ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତୁମର ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ, ଯୋଉଟାକି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ତୁମର ବଞ୍ଚିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ଯୋଉଟାକି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ରଚିତ କରିଛନ୍ତି। କିମ୍ବା ଶିକାର, ଯୋଉଟାକି ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଡିମିରି ଫୁଲ, ଯୋଉଟାକି ଅଖିଲ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚିତ ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ 2, ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ 1। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 4ରେ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ରହିଛି ନା ସୁନା ମେଡାଲ, ଯୋଉଟାକି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଅଟେ। ଖରେ ରହିଛି କଳା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟେ, ଯୋଉଟାକି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତୁମର ପାଟ ଦେଇ, ଯୋଉଟାକି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ରଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପାଟ ଦେଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଗୋପପୁର, ଯୋଉଟାକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଗୋପପୁର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 4। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଏଇଟା ସିଲାବସ୍ ଦେଖିଦେଲି ପିଲାମାନେ। ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର +3 4th ସେମିଷ୍ଟାର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 4th ସେମିଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର ମେଜର ପେପର ବା କୋର୍ ପେପର 8, କୋର୍ ପେପର 9, କୋର୍ ପେପର 10 ତିନୋଟି ପେପର ରହିଛି ତୁମର +3 4th ସେମିଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।